ҳувайдуллоев Нурло Умарович, прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, 24 августи соли 1992 дар роҳ ба сӯи кор аз ҷониби силоҳбадастони ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ бераҳмона ба қатл расонида шуд. дар рафти ташхис аз бадани марҳум Нурло Ҳувайдуллоев беш аз 20 тир дарёфт гардид. Ситковский Сергей Николаевич, сардори маркази матбуоти хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, 5 сентябри соли 1999 дар кӯчаи Неъмат Қарабоеви шаҳри Душанбе аъзоёни ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ қасдан ӯро ба автомашина пахш намуда ба ҳалокат мерасонанд. Виктор Никулин, мухбири телевизионии ҷамъиятии Россия, дар Тоҷикистон 28 марти соли 1996 аз ҷониби гурӯҳи қотилони наҳзатӣ таҳти роҳбарии Юнусов Нозим Юсупович ва аъзоёни гурӯҳи ӯ Тоҳиров, Ҳамидов, Давлатов, Шоев дар маҳаллаи 82-уми шаҳри Душанбе ба қатл расонида мешавад. Назриф Мунавваршо Назриевич, соли таваллудаш 1939, зодаи деҳаи Бедаки ҷамоати деҳоти Навдии ноҳияи Рашт, собиқ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон. моҳи октябри соли 1994 ҳангоми ҳаракат дар роҳ аз самти Душанбе ба ноҳияи Рашт бо як амали нангину хунин аз тарафи наҳзатиён ваҳшиёна ба қатл расонида шуд. Сангов Сайфиддин Ғоибович, соли таваллудаш 1948, зодаи ноҳияи Муминободи вилояти Хатлон, муовини раиси собиқ вилояти Кӯлоб, ки барои овардани гандуму орд ба мардуми дар муҳосира қарор дошта ба шаҳри Душанбе омада буд. моҳи сентябри соли 1992 аз ҷониби наҳзатиёни хунхор ваҳшиёна ба ҳалокат расонида шуд. 20 июли соли 1998 намояндаи Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон Акино Ютака, шаҳрванди Япония, ва тарҷумон Марҳамов Ҷураҷон, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳудуди ноҳияи Нурободи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби аъзоёни ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ бераҳмона кушта шуданд. куштори доктор Тетсо Накамуро дар Ҷалолободи Афғонистон, ба қатли фоҷиабори Ютака Акино, профессори ҷопонӣ, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун намояндаи Созмони Милали Муттаҳид барои хизмат ба мардуми ҷангзадаи водии Рашт омада буд, монанд аст. ҳам Накамуро ва ҳам Ютака Акино барои хизмат ба минтақаҳои даргир дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ омада буданд, вале яке аз ҷониби террористони наҳзатӣ дар Нурободи Тоҷикистон кушта шуд ва дигари аз тарафи террористони афғонӣ дар Нангарҳори Афғонистон. барои он ба қатлу куштори зиёиён даст заданд, ки афкори мардумро тағйир дода, расму оини бегонаро ба сари миллати тоҷик бор кунанд. ин кушторҳои шабеҳ бешубҳа далолат аз он мекунанд, ки террористони наҳзатӣ бо террористони Алқоида ҳамкорию ҳамоҳангӣ дошта. дар ин нав корҳо равобит низ доштанд. ин рӯйхатро метавон давом дод, вале кофист. аз рӯйхати афроди бегуноҳи аз ҷониби тӯдаи беимонон кушта шуда бармеояд, ки ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ танҳо чеҳраи дунёи фарҳангу маърифат, олимону шоирону ва рӯзноманигорону шахсиятҳои соҳиби ақли солим, мафкураи дунявӣ дошта, худшинос ва ватандӯстро куштанд, ки барои чанд муллои худхондаи наҳзатӣ, дастнигари давлатҳои ба ном исломӣ ва ба умеди ваъдаҳои пуч, миллати соҳибтамаддуну соҳибфарҳанги тоҷикро на танҳо аз мазҳаб, балки аз таъриху фарҳанги бою оламшумулаш ҷудо намояд. магар ин қатлу куштор ва решаканкуниҳои намояндагони аҳли зиёи кишвар, ба хусус арбобони давлативу рӯзноманигорони соҳибназар аз ҷониби наҳзатиҳои иртиҷоӣ, бори ҳам имрӯза рӯзноманигорон, зиёни хидматгори наҳзатиҳо Тимур Варқӣ, Мирзои Салимпур, Салими Аюбзод, Саид Юнуси Истарафшанӣ ва амсоли инҳоро ба ваҷ наовардааст, ки мантиқан ҳаёти онҳо ба чӣ рӯбарӯ хоҳад шуд, ки наҳзат истифодаи иқтидори зеҳнии онҳоро ба охир мерасонад. дар ин ҳолат ба ёд овардани зарбулмасали гурҷӣ хеле ба маврид аст. гӯсфанд як умр аз гург тарз дошт, аммо ӯро чӯпон хӯрд. ҳамаи ин боз ҳам нишон медиҳад, ки дар масъалаи зулму бераҳмӣ ва қатлу ҷиноят байни ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ, Доиш ва фашист ягон фарқе нест. ба як будани тарзи фаъолият. мақсади асосии Доиш ва собиқ ҳизби наҳзати исломӣ ҳам як чиз аст: ба даст гирифтани қудрат ва ташкил кардани давлати асримиёнагии исломӣ. ногуфта намонад, ки ин давлати исломӣ, ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ, аломатҳои дигари Доиш аз ҷумла ташкили ба ном судҳои исломӣ ё
самасуд ва бегуноҳ ба куфру бидъату қатл ҳукм кардани одамонро низ васеъ истифода мекард. дар ин масъала доиш аз собиқ ҳизби наҳзати исломӣ як бартарӣ дорад. доиш рӯи рост эълон кардааст ки хилофати исломӣ месозад ва чунин қонунҳои ҷоҳилии асри миёнагиро ҷорӣ мекунад. аммо ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ корашро бо фиребу дурӯягӣ пеш мебарад. он дар ҳуҷҷатҳои расмӣ худашро ҷонибдори давлати демократӣ меномад, аммо дар маҷлисҳои махфӣ ва дар ҳисобот мақсади ҳақиқии худро ташкили давлати исломӣ меномад. ташкилоти террористии экстремистии ҳизби наҳзати ислом танҳо барои манфиати худашон, танҳо фаъолияти онҳо ба манфиати худашон ва қаноатманд гардонидани анамон сармоягузороне ки аз хориҷ истода онҳоро сармоягузорӣ мекарданд, танҳо ба манфиати онҳо аст. вақте ки ҳар як фард ба онҳо вомехӯрад, вақте ки мефаҳмад ки онҳо давлатро муқобили дин аллакай муаррифӣ карданд, ин аз он шаҳодат медиҳад ки ин яке аз анамон ташкилотҳои террористии экстремистӣ мебошад, чун фаъолияти онҳо маҳз ноором кардани ин ва ё он давлатҳои сайёраи мо мебошад. ин аст ки бо роҳи фирефтани чанд ҷавони раҳгумзадаи аз гурӯҳи ифротии 24 4-5 нафари ба ном зиёии собиқи наҳзатӣ ки гурӯҳакеро дар аврупо таъсис доданд, мехоҳанд зинда будани худу наҳзати террористияшонро нишон диҳад. ин ягона роҳест ки онҳоро дар хориҷ муваққатан нигоҳ медорад ва сармоягузоронашонро барои идома додани иғво ва дасисаҳо дар дохилу хориҷ умед мебахшад. умеде ки аз тавлидаш ба марг мувоҷиҳ аст. вақти бо сухан имрӯз ватан обод кардан гузашта рафт ва ҳамун сценарие ки имрӯз шумо пеша карда истодаед бо ҳамун вазифаҳои сохтаву дурӯғин гӯё роҳбари дафтари ҳизби наҳзати ислом, ӯ ҳизби наҳзати ислом чӣ хеле буд ҳама медонад. ӯ аллакай дафтари соҳиби дафтар будааст ки дар лаҳистон, худи лаҳистон имрӯз худро 40 сола мегиред, худро як ҷониби сулҳ мегиред. шумо имрӯз пушти он террористу экстремисте ки имрӯз хостанд тоҷикистони азизи моро ҳамчун давлати Сурия табдил диҳанд, ҳамчун Ироқ табдил диҳанд, пушти онҳоро гирифта истодаед. ҳамватанони азиз, ҳамон сценарие ки дар солҳои 90 буд, ҳамон ташкилкунандагони ҷанги шаҳрвандӣ бо баробари гирифтани вазифа ором шуданд. онҳо ҳам бинед роҳбари дафтари матбуоти кимчи ҳизби наҳзати исломӣ ки имрӯз вуҷуд надорад, роҳбари гурезандагон, раиси ким, охи хандаи одам мебиёд ки онҳо ташнаи мансаб ҳастанд, ташнаи вазифа ҳастанд. онҳо имрӯз ватанро фурӯхтанд, падарро фурӯхтанд, модарро фурӯхтанд, хешу таборро фурӯхтанд, виҷдону инсофи худро фурӯхтанд. замоне ки падари Муҳиддин Кабирӣ Тилло Кабирро хиёнатҳои писараш огаҳӣ дошт, хуб дарк карда буд ки барои пулу мол, бойгарӣ ва давлату сарват қиматтарин чиз ватани худро фурӯхтааст, вале ҳарфе ба забон наоварду насиҳате накард. барои фарзанди хиёнатпешаи худ нагуфт ки ватанфурӯшӣ аъмоли зишт, корест носавоб. нафаҳмонд ки фарзандам, миллат хиёнатро фаромӯш намекунад. куҷост он тарас булбаи тоҷик ки ба хотири меҳану миллат аз баҳри ватан бизнеси тоҷик кабирӣ гузарад. хиёнат амалест нобахшиданӣ. ҷазои шахсе ки бо ин амал даст мезанад танҳо марг аст. нависандаи бузурги рус Олег Платонов дуруст қайд кардааст. сабабҳои даст задан ба хиёнату хиёнаткорӣ гуногун шуда метавонад, аммо омили асосии хиёнат ба давлату миллат ин ҳирсу ҳасодат, майлу рағбат ба пулу мол, сарвату ба зиндагии пурҳаловат намудан мебошад. майл ба зиндагии беҳтар роҳ ба сӯи хиёнат мебарад. таи саҳнаи таърихи миллӣ хиёнат ва хиёнатпешагӣ ба унвони мудҳиштарин ва хатарноктарин зуҳуроти иҷтимоӣ ҷилва намуда, бофтҳои иҷтимоиро дар ҳар давру замон осебпазир сохта раванди тасаллути мафкура ва фарҳанги бегонаро ба таври тадриҷӣ таҳкиму тақвият бахшидааст. хиёнате ки алайҳи қаҳрамонони таърихи миллӣ Спитамен, Муқанна, Бобаки Хуррамдин, Абу Муслими Хуросонӣ, Тимурмалики Хуҷандӣ, Маҳмуди Торобӣ, Мавлонзодаи Сарбадор, Восеъ ва дигар сурат гирифтааст, бештар аз ҷониби худиҳо ба амал омада решаҳои зулму истибдод ва таъррузу зӯриро дар минтақа амиқ карда, тасаллути бечунушарои гумоштагони аҷнабиро таъмин намудааст.
خیانتپیشگی، وطنفروشی، قتل و کشتار پدر کم نبود که پسر او محمد طلازاده با ماشین تمغه خارجی با پول حرام خریده پدر به خاندان تاجیک دیگر ماتم آورد. 3 می سال 2012 ارتقزاده محسدین ساکن دهه ایندگان شهر وحدت روز مولود داشت. او 12 ساله می شد. چند همسنفش را به خانه دعوت کرد و مادرش با آراستن دسترخوان مشغول بود. این لحظه محسدین را به نزدش خواند و چند سامانی داده خواهش کرد که از مغازه نزدیکترین رفته کمتر شیرینی دیگر بیارد. محسدین رفت و چند ساعت برنگشت. مادر بیچاره زار و حیران سر راه میبرآمد و میدرآمد. مردم قشلاق همسایه ها از نزد خانه‌شان تیز میگذشتند و کوشش میکردند که همگپ نشوند تا از وجاهتشان مصیبت عیان نگردد. همسنفانش هم نآمدند. 2 ساعت پس جسد بیجان و افگار گشته محسدین را همسایه ها به خانه درآوردند. داد و فغان مادر بیچاره به فلک پیچید. دمی از هوش می رفت و دقیقه مرد خاندانم رفت، پشت و پناه هم رفت گویان زار زار می گریست. تا حال خود را گناهگار می حسابد که ملامت می کند که چرا آن روز جگربندش را مغازه فرستاد. آن روز وقت محسدین خرسندانه از مغازه برمیگشت، автомашини шахсии тамғаи Toyota Camry рақами қайди давлатиаш 3926 AM01 бо суръати 110-120 км дар як соат аз роҳи байни деҳа убур мекард. маълум буд ки мошин нав харидорӣ шудааст ва ронандааш хеле ҷавон. чанд нафар сокинони деҳа ки қадқади роҳ ҳаракат доштанд, ҷон дар кафи даст худро ба зур канор кашиданд. танҳо муҳсидин натавонист. ӯ рӯ ҷониби хона равон буду ماشین از پشتش سخت حرکت میکرد. ضربه ماشین به درجه سخت بود که در بدن نورس بیچاره عضو آباد نماند. راننده جنایتکار محمد طلازاده پسر رئیس سابق حزب نهضت اسلامی کبیری بود. او 19 سال داشت و آن روز پدرش برایش ماشین خارجی تمغه نو برآمده تویوتا کمری را با مبلغ $20,000 ایالات متحده آمریکایی خریداری کرده بود. بی‌عدالتی زندگی رو ببینید که پدر با پول اجنبیان برای فرزند هنوز سند رانندگی نداشتهش چنین ماشین گران نرخ میخرد و نورس 12 ساله‌ای که رنج روزگار خاندان برگردنش بار است برای یک پاره نان جان میکند از دست پسر این غدار کشته میشود. نورس با مرگ مواجه گردانیده شد که هزاران آرزو و امید والدین بر او بودند. هنوز از دنیا چیزی ندیده بود و شاید کلان شده یک انسان شریفی می شد که افتخار پدر و مادر، دیار و وطن خود می گشت. آن شب و روز محیدین کبیری مهر پدری خود را نسبت فرزند جنایتکار نمایش داد. محبت پدر و مادر با غم و کلفت و قلب‌های یکم را سوزان گرفتار به نظرش نمی رسید. او نزد پدر و مادر کودک رفته با استفاده از چرب زبانی و پیش آوردن حدیث‌های عوام فریبانه آید به تقدیر و نصیب، قضا و قدر، سرنوشت و خط پیشانی و مانند اینها آنها را مایل به آن ساخت که دعوایی نکنند. در عوضش با آنها وعده دستگیری یکمری را داد، اما این هم وعده پوچ و خشک و خالی. کند هم جنس با هم جنس پرواز. در قضیه صدمه اتومبیلی جنایتکار دیگر ادوکات بزرگمهر یاروف که حالا با جرم فریب دادن 10 نفر مشتریانش اینچنین دستداری در عملهای جنایتکارانه دیگر از آزادی محروم کرده شده است، همچون وکیل محمد طلازاده با کارچلانی به خودش خاص مبلغ‌های کبیری توانست که محمد طلازاده را بیگناه معرفی کند. در صورتی که هنگام پخش آرتیق محسدین سرعت ماشین 110-120 کیلومتر در یک ساعت زیاد بود و خود محمد طلازاده در بیاناتش این دلیل ها را تصدیق میکند. سرعت آن را 44 کیلومتر در یک ساعت و پسر بچه کشته شده را عیبدار نشان دادند و با همین راه محمد کبیری را از جوابگری جنایتی آزاد نمودند. باید یادآور شد که این آخرین جنایت پسران کبیری نبود. محمد طلازاده بغیر از همه خصلت‌های بد انسانی به خرید و فروش سلاح آتشفشان مشغول گشته است. چنانچه ماه ایون سال 2013 از شهروند نظرف عبدالقهار میرزایویچ تپانچه تمغه مکروف را با مبلغ $1800 آمریکایی خریداری نموده است. سال 2013
ماه ایون پسر موحدی کبیری محمد طلازاده با واسطه خسرو بچه‌ام به خانه ما آمده. همون گفتن که هم یک تپانچه مکعب رو به ما بابا ما گرفته با او پسر موحدی کبیری به 1800 دلار فروختم. من پرسیدم محمد طلازاده را چیکار میکنه این سلاح ها تپانچه مکعب باید برای خود محافظت میگیرم. назаров абдуқаҳор мирзоевич соли таваллудаш 1973 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри душанбе ноҳияи сино кӯчаи навобод хонаи рақами 128 яке аз пайравони ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ аз соли 2013 то давраи боздошт шуданаш ба харид ва фурӯши силоҳи оташфишон машғул будааст. аз ҷониби суди ноҳияи синои шаҳри душанбе 8 апрели соли 2019 ба муҳлати 4 солу 6 моҳ аз озодӣ маҳрум карда шудааст. бархе аз ҷавонони бесавод, сода ва зудбовари тоҷик фирифтаи ақидаҳои ҷоҳилона ва хатарзои қувваҳои ифротӣ гардида ба амалҳои номатлуб ва даҳшатноки дорои ангезаи динӣ даст мезананду аз гурӯҳҳои террористӣ ва тундрав ҷонибдорию пайравӣ мекунанд. моҳи феврали соли 2018 ду нафар террористони наҳзатӣ ки аз самти афғонистон бо мақсади анҷом додани амали террористӣ ба тоҷикистон омадани буданд дастгир гардиданд. гулов фахриддин бо лақаби анас соли таваллудаш 1993 зодаи ноҳияи рӯдакӣ истиқоматкунандаи шаҳри душанбе 25 майи соли 2018 бо моддаҳои 307 қисми 2 401 335 қисми 1 32 қисми 3 179 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби суди шаҳри душанбе ба муҳлати 23 сол аз озодӣ маҳрум карда шудааст. аз ҷониби ҳаммаслаконаш дар ошӯби муассисаи ислоҳии шаҳри ваҳдат моҳи майи соли 2019 ба қатл расонида шудааст. соли 2016 ба шаҳри русия Челябинск рафта будам. дар онҷо бо тариқи радиои зело бо роҳнамоии Абубакри Муваҳид дар зело маро ҷалб кард барои ҷиҳод кардан дар Афғонистон. соли 2016 бо самти Челябинск Москва Баку аз Баку ба Машҳад рафтам бо роҳнамои Абубакри Муваҳид раводида гирифтем аз Машҳад ба Кобул рафтем. баъде ки омадам дар маркази террористии давлати исломӣ расидам, дар онҷо ҳам мушоҳида кардам ки ҳамагӣ як 500 кас буданд. роҳбаршон хабоб дар онҷо моро яроқро ташвишони калашника разбират сабират кардан, тоза карданашон нишон дода будану пулемёта нишон дода буданд, гранатомет паронданаша гранатаро партофтанд, чӣ рақам партофтанд дар кора ҳамин нишон дода буданд дар онҷо 15 рӯзда. дар вақти радиои зело ба Абубакри Муваҳид шинос шуданам, намедонистам ки ӯ аъзо ва таблиғгари ташкилоти террористии ҳизби наҳзати исломӣ аст. наҳзатӣ будани Абубакри Муваҳидро ман аз хабоб фаҳмидам. вақте ман дар Афғонистон қарор доштанам, дар онҷо ягон хонаи обод набуд. ҳама ҷо кафондагӣ, сӯзондагӣ буд. мардум осудаҳол набуданд. кӯшиш кунед фирифтаи ҳар гурӯҳ нашавед. ватан орому осуда аст. мактабҳо зиёд аст. даҳҳо донишгоҳҳои олӣ ҳаст. моро дар вақташ ҳеҷ кас нагуфт ки хонед. ба ҳамин сабаб аз рӯи бесаводиамон фирифтаи гурӯҳҳои ифротӣ шудем. шумо аз ин шароит истифода бурда хонед, илм омӯзед. не кабирӣ, не хабоб, не Абубакри Муваҳид ва на дигар аъзоёни ташкилоти террористӣ, экстремистӣ ҳизби наҳзати исломӣ шуморо фиреб дода наметавонад. агар шумо донишу фаҳмиш дошта бошед, шуморо ҳеҷ кас фиреб карда наметавонад ки рав фалон ҷоро кафон, фалон одамро куш, шаҳид мешавӣ. ҳама инҳо дурӯғ аст, бовар накунед. кабирию дигар саркардагони террористон имрӯз оромона дар дигар давлатҳо ҳамроҳи фарзандонашон зиндагӣ мекунанду моро ба ҷанг тела мекунанд. шахсан ман ҳама инро дар вақташ нафаҳмидам. азамов маҳмудҷон бо лақабҳои алӣ ва умед соли таваллудаш 1993 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи кушонёни вилояти хатлон 25 майи соли 2018 бо моддаҳои 307 қисми 2 401 335 қисми 1 32 қисми 3 179 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби суди шаҳри душанбе ба муҳлати 25 сол аз озодӣ маҳрум карда шудааст. моҳои ноябри соли 2015
در شبکه زیلو داخل شدیم و در اونجا به نام ابو مهاجر و معاویه یکی از فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند که به جهاد به دولت اسلامی دعوت میکردند. ما هم در امی داده شدیم. روز 26 ینوار سال 2016 به خط سیر قزان مسکو دوبای مشهد پریدیم و روز 2 فوریه طریق عملیات به کابل افغانستان پریدیم. بی‌سوادی من سبب شد که به فریب تروریستان رفتم. به من چی نمیرسید. در منطقه گورسک در ساختمان کار میکردم و معاش خوبی میگرفتم. اما وعده اعضایان حزب نهضت اسلامی جلالالدین و خباب را باور کردم و به این حزب بیعت کردم. آنها ما را فریب دادند که به تو کمک میکنیم و تو را علم میآموزیم. با آنها باور کردم و با آنها رفتم، اما چند پس خود را در پایگاه جنگیان تروریستی جماعت انصارالله حزب نهضت اسلامی دیدم. به جای علم آموزی که وعده دادند استفاده بردن یراق‌های گوناگون از جمله پیکه، اکا، گرانت میاد، نارنج، پیم آماده و استفاده بردن موادهای ترکنده را آموختند و برای ترکش انشاءاتها و کشتار آدمان سفربر کردند. مقصد تمام گروه‌های تروریستی این قتل و کشتار و نابودسازی آدمان می باشد و سخنان رهبران تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلامی باور نکنید و تا که مثل ما به دام فریب نیفتید. با سپارش خباب با همراهی علی ما 2 نفر азамов маҳмудҷон ном дора номи вайш тахаллусаш али ду каса бо маслиҳати пешакӣ барои амалиёти террористӣ гузаронда ба маҳаллаи гипразем ба назди 201 дивизия омада будем. Сари гардида алиро фурӯ барда будам, вай гузашт рафтак, ман омадам мошин қати ҳамин ҷода истода будам. али фурӯ омадак полни ҳам гирди 201 дивизия гашта буд. Ба гирдиш то хӯрда тамошо карда ҳамаша дида. با маслиҳати пешакӣ با فرمان خباب برای گذراندن عملیات تروریستی آمدیم و ما همراه گل فخرالدین آمدیم. فخرالدین در اینجا ماشین امان کرد در نزدیکی همین مایکه و ما فرا آمدم شخصا از همین دیوال سر کرد تا دروازه پشت رفتم دیدم و از اینجا با آمده یه درون داماقتی درون آمدم رفتم قریب تا دروازه دیگری شد. مقصد گذراندن عملیات‌های تروریستی در نزد دیویزیای 201 فدراسیای روسیه در روحیه مردم ترس و وهم جای کرده شود و نسبت به آرامی و امنیت جمهوری حس ناباوری پیدا گردد. таҳаввулот, даҳшат ва хунрезие ки аввалҳои соли 90 асри гузашта дар кишвари мо ба вуқӯъ омад, бо нақша ва хости афроду давлатҳои алоҳида аз берун ва бо дасти афроди ватанфурӯш аз дохил ба амал омад. нафарони муайян, ҳамватанони мову шумо мардумро ба ошубу вайронкорӣ даъват мекарданд. гӯё онҳо ба мардум озодӣ меоваранд ва ояндаи рӯшан месохтанд. аммо аз даҳшаткории онҳо даҳҳо ҳазор фавт диданд. хисоротҳои бузурге ба давлат расонида шуд ва муҳимтар аз ҳама, хатаре аз байн рафтани миллату давлат наздик шуда буд. инак ин ҳама чӣ гуна сурат мегирифт ва киҳо буданд онҳое ки ватани худро мефурӯхтанд ва онро ба хун оғӯшта карданд? яке аз ин нафарон ки аз амалҳои кардааш гӯё пушаймон аст, қатрае аз он нақшаву даҳшатро бароямон аз забони худ ҳикоят мекунад. саид қиёмиддини ғозӣ, маъруф бо лақабҳои эшони қиёмиддин, бобои эшон, генерали мардумӣ, соли таваллудаш 1952, зодаи шаҳри ҳисор, роҳбари ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ, соли 2018 бо ҳукми суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ба муҳлати 18 сол аз озодӣ маҳрум гардида буд. аз ҷониби ҳаммаслаконаш дар ошуби муассисаи ислоҳии шаҳри ваҳдат моҳи майи соли 2019 ба қатл расонида шудааст. соли 2006 نقشه‌ای که بود، نقشه‌ای که کرده بودم که قبلا گفتیم، خیلی با سرور و با خوشی رئیسم شد. همین نقشه سال 2006 را نقشه را به عمل آوردن شروع کرد با امید اینکه نقطه بلندشون که در پارلمان تاجیکستان سال 15 به پیروزی میرسد و تمام قدرت اینا کوشیدن، سعی کردن، پول هم گرفته بودن
سعیم کردم، تلاشم کردم. شاهدم مردم هست که از این ناحیه به اون ناحیه تبلیغ میرفت. لکن خوشبختانه در پارلمان پیروز نشد. این واقعه ها چیزایی نیست که پوشیده باشه، باید مردم بدونن. من که از همون اداره استودیو آدم هستم، من میدونم که همین کارها رو اجرا کردن، همه عمل ها را از ما بشنوید که عمل کردن. اینا کبیری این چیزها را من میدونم. لافی بیهوده زدن گردن شکست. نفر دیگری که در سرگاه تأسیس این حزب دینی افراطی قرار داشت و در تمام دوره موجودیت آن در جریان طرحریزی و نقشه و مقصدهای مغرضانه این تشکیلات و راهبران خارجی آن اشتراک نموده است، حقیقت حال را به زبان می‌آورد تا مردم تاجیکستان بدانند که سابق حزب نهضت اسلامی چگونه تشکیلات افراطی است، راهبر آن کبیری چه خیانت به دولت و ملت تاجیک کرده است و با دستگیری مالیوی خواجگان خارجی خود بر سر مردم تاجیک چه بدبختی ها را آوردن است. ستار فیومیدین، لقبش مولوی ایومیدین، سنه تولدش 25 اپریل سال 1953، زاده دهه کمینترن ناحیه کشانیان ولایت ختلان، ملتش تاجیک، اویلدار، صاحب 5 فرزند، استقامت کننده ناحیه رودکی، جماعت دهات چیمتیپه، دهه آبشکاران، یکی از مؤسسان و تشکیل کنندگان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی. درباره کمک‌های مالی همین رو من گفتم میتوانم با تمام مسئولیت که در همه دوره‌های فعالیت تشکیلات تروریستی اکستریمیستی نهضت اسلامی که در اون لحظه‌ها راهبرش سید عبدالله نوری بود، بعد از دنیا گذشتن او محیدین کبیری راهبری را به دست گرفت. من یاد دارم که وقتی که جنگ‌های شهروندی رخ دادن و مردم به طرف افغانستان هجرت کردن، خود راهبران حزب نهضت در همونجا رفته همون کارها رو به دست گرفتن و مبلغ‌های زیادی به دست آنها می اومد به نام کمک‌های مهاجر که آنها اومده برای اینکه این فعالیت‌هاشون را پرده پوش کنند. در ولایت تخار افغانستان یک شهری که به نام امیرآباد تشکیل کرده بودند، برای چند گروه مهاجران در اونجا نگاهبانی می‌کردن، ولی معلوم بود که اونجا مبلغ‌های می اومد و 70-80% آنها به دست راهبران حزب نهضت می افتاد که بر مقصدهای غرضناک خشوع را استفاده می‌کردند، برای مصالحه می‌دادن، برای ناآرام کردن جمهوری استفاده می‌کردند. بیست ایون سال 2018 رجب خورشید احتمویچ با گمان دست داشتن در صادر نمودن عملی تروریستی بازداشت گردید. طبق نشاندادهای خود رجب خورشید سالهای 1993-94 با 3 نفر اعضایان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی با نامهای عبدالله، علیشیر و شمال استقامت کنندگان شهر دوشنبه شناسایی پیدا نموده است. و سخنان او تشکیل و عملی نمودن سوءقصد به جان نظامیان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان را علیشیر که یکی از نفران نزدیک حاجی حلیم محسوب می‌یافت راهبری می‌کرد. رجب خورشید ذکر نمود که او در صادر نمودن این جنایت زیر فشار و تهدید علیشیر اشتراک نموده است. علیشیر با او وعده داده است که بعد از انجام عملی تروریستی او را در گروه حاجی حلیم به حیث راننده به کار قبول می‌نمایند. رجب خورشید احتمویچ سال تولدش 1970، زاده و استقامت کننده ناحیه فردوسی شهر دوشنبه، ماه سپتامبر سال 2018 با حکم سود شهر دوشنبه به مهلت 11 سال از آزادی محروم کرده شده است. سال 1296 من در پیزاود در محله چیخوف کار میکردم و پیش من شراب می‌برد. شراب سوکینی همون کوچه چیخ میباشد. بعد که معمولی آدم که گازمان میکنن یا اون کار میرم میکنن. بعد چند روز ماشین تخمه 06 اومد از اون 2 نفر آدم به نزد ما اومد. اتوبوس وزارت مدافع تاجیکستان میبیاد و سطح چند میرود. من گفتم همه میدونم باید، ولی نه تو مودا توش نشد تشدید گفتن از کجا میبیاد و کدام واقعی میرود. من به او هم خبره سخیمه کشته دادم، گفتم اینی که اتوبوس میبیاد کالسوی 82 هم کالسوی توپ میخورن و طرف 102 میرن.
пеши родон таваллудхона поворот мекарду тарафи поён то мактаба мерад. Аё гирифтан хел нигоҳ кардану ба ман $300 амрико додан. Гуфтан командори мо ҳоҷи Алим, мо аъзои ҳизби наҳзати ислом ҳастем. воқеаҳои фоҷиабори моҳи сентябри соли 2015 нишон доданд ки террористон таҳти пӯшиши парчами ислом ва аъзогӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои динӣ ба ҳама гуна амалҳои зидди давлатдории муосир қодиранд. ин гурӯҳҳо дар лаҳзаҳои буҳронӣ омодаанд барои доираҳои манфиатҷӯи беруна ҳамчун нерӯи пешоҳанги ҷангӣ хизмат кунанд. ҳодисаҳои 4 сентябр ин аст кори Муҳиддини Кабирӣ ва ҳоҷи Ҳалим. аксарияти ҷавонҳое ки дар ҳодисаҳои 4 сентябр иштирок кардагӣ, аксариятш мегуфтанд ки дар Мозандарон ё дар Караҷ ё дар Қом омӯзишҳои низомӣ диданд. баъди хунсо шудани кӯшиши табаддулоти давлатӣ аз ҷониби гурӯҳи ҷиноятпешаи Абдуҳалим Назарзода дар моҳи сентябри соли 2015 ки бо роҳбарии бевоситаи Кабирӣ ва маблағгузории хадамоти махсуси кишвари маълум сурат гирифт, роҳбари фирории ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ бо супориши ин хадамот пайи амалисозии тарҳи наве аз ҷониби онҳо пешниҳод шуда камар баст. барои дар амал татбиқ намудани нақшаҳои фасоди Кабирӣ, аъзои ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ Сайдалиев Салом барои ҷалби ҷавонони тоҷикистонии язғуломтабор ба сафи ин ташкилоти террористӣ ва сафарбар кардани онҳо ба пойгоҳҳои террористии кишвари маълум вазифадор карда шуд. дар ин замина аъзои ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ Кузов Рустам Каримович бо супориши бародараш Кузов Мирзораҳим Каримович бо лақаби Шонаими Карим ба Сайдалиев Салом маблағҳои пулиро барои харидории чиптаҳои ҳавопаймо интиқол медод. Сайдалиев Салом Раҳмонович соли таваллудаш 1978, зодаи деҳаи Андарбаки ҷамоати деҳоти Язғуломи ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, истиқоматкунандаи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, аъзои ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ бо ҳукми суди шаҳри Душанбе аз 6 декабри соли 2018 бо моддаи 307 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати 5 сол аз озодӣ маҳрум карда шудааст. سال 1997-99 من در قسم نظامی 3100 که 25 بتالون خدمت کردم. در آن وقت کماندیر بتالون حاجی علیم بود. من در بتالون مذکور در ناحیه طویلدره همچون کماندیر وزارت خدمت کردم. با کوزوف مسلم در اونجا شناسایی پیدا کردم. پس کوزوف مسلم یکی از اعضایان تشکیلات تروریستی حزب نهضت اسلام بود و ما را به همین حزب دعوت کرد. کوزوف مسلم دادر کوزوف میرزارحیم می باشد که کوزوف میرزارحیم حاضر در دولت‌های خارجه پناه میبرد. ماه اپریل سال 2015 برای من کوزوف رستم که برادر کوزوف میرزارحیم می باشد زنگ زده گفت که برای تو از نام سفر شیر محمد شیری با لقب شیری از غلامی سپارش. پس من گفتم چی سپارش؟ او که باید که شهروندان تاجیکستان اومده تعلیمات جنگی را بگیرند. ماه می 2015 باز برای من کوزوف رستم زنگ زده گفت که با نام تو ما $5000 روانه کردیم. پس من رفتم $5000 گرفتم. ای بانک اولین شهروندانی که روانه کردیم کلانوف خورشید و رازیقوف سلیم بود. باز برای من کوزوف رستم زنگ زده گفت که من این نفرها را قبول کردم. مقصد اساسی تمرین گرفتن ما بود که اولش وارد شدن به تاجیکستان، ترکیش کردن در شهرها، ترکیش کردن در بازارها، ترکیش کردن در پارک‌ها و در منطقه‌ای که آدم‌ها بسیارن در همون طرفان ترکیش کردن. محیدین کبیری، کوزوف میرزارحیم و کارکن خدمات مخصوص اینا همش نقشه کشیده بودن که همین کارو ما کنیم. تحلیل و مقایسه‌ها دلایل مشخص اثبات می‌کنند که بعضی کشورها گروه و تشکیلات‌های با آنها علاقه‌مند از نقشه‌های دشمنانه سیاسی خود در مقابل تاجیکستان دست کشیدنی نیستند.
آنها از یک جانب درباره دوستی و حسن تفاهم، مناسبت‌های سودمند، سخن‌های زیبا میگویند، سندها را به امضا میرسانند، ولی همزمان به اهل خلالدار نمودن فضای آرام و آسایشته کشور ما با استفاده از سرکردگان و اعضایان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی نقشه‌های مشخص را پیش می‌گیرند. ماه یونی سال 2019 هنگام عبور سرحد دولتی از دولت اسلامی افغانستان به جمهوری تاجیکستان 4 نفر اعضای تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی دستگیر گردیدند. ضمن پرسش‌ها دستگیر شدگان در نشاندادهای خود عاید به طرز و اصولهای شامل گشتنشان به تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی و مبلغ گذاری این تشکیلات تروریستی از جانب دایره‌های منفعت‌جو چنین ابراز نمودند. کوزوف مسلم کریمویچ لقبش مهدی سال تولدش 1975 زاده ده اندربک جماعت دهات یزغلام ناحیه ونجی ولایت مختار کوهستان بدخشان 17 январи سال 2020 با ماده های 307 قسم 2 32 قسم 3 305 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با حکم سود کلیگ حربی سود عالی جمهوری تاجیکستان با مهلت 18 سال از آزادی محروم کرده شده است. تخمین ماه مارت 2019 بود. ما را بردن به واخری با محیدین کبیری به شهر قم. از عراق به قم 80-90 کیلومتر، از تهران به قم 120-130 کیلومتر. ما را آوردن اونجا، ما پیشکی رفتیم. محیدین حال نامده بود. محیدین کبیری آمد 6 نفر خطی. یکتش تاجدین بود، جیانی حاجی حلیم. یکتش شهاب گفتنی شخص بود. یکتش نعمتی بدخشانی میگن رئیس دفتر نهضت اسلامی. خالد گفتنی شخصه و بعد شانعیم کریم. صحبت بگیم که من یکم شروع کردم، کمتر مسئول بودم بالای بچه ها. من صحبت خیلی شروع کردم، گفتم که انسان یک آبرو عزت داره. عزت ما را یا پایمال کرده گینده در این کشوری که ما هستیم. نمیدانم برای چی خیلی همین فقط همین 14 نفر ما جداییم و دیگه مردم دیگه جدا هم. بچه شکایت شروع کردن که این ما سنکار رو جمع کردگی آمدگیم به جایی که میره ما میریم. صحبت ما 3 ساعت طول کشید. در بین این 3 ساعت 2.5 ساعت همه گپ زدن. همه بچه درد دل کردن که میره دیگه نمیشینیم. طاقتی خیلی بچه بود که 20 ساله بود آمد اونجا شید 23 19 آمدگیش 22 3 سال به هیچ زندگی گذشته اونجا. بعد من شید بعد نیم ساعت گفت که من در یک ماه وقتی من یک ماه شما را از کشور خارج میکنم. گروه های تروریستی به مانند دسته 10 نفره تروریستی شری از غلامی و دیگر خائنان که با هدایت کشور به مردم ما معلوم به تاجیکستان روانه میگردند حبس یا کشته میشوند. 2017 ماهای فوریه بود که برگشتیم آمدیم و همون جای اقامتگاهمون که زندگی میکردیم در پردیس، همون 2 حولی که بودیم 2 پردیس ماندیم. از اونجا بعد شروع شد بگیم این برنامه مخصوص خدمات روان کردن به افغانستان. اول 2 نفر رفتن، بعد شری از نامی 3 نفر قتل، بعد شر با 3 نفر گرفتن، حدودی 9 نفر در اونجا جمع شدن. بعد 1.5-2 ماه اپریل بود که شر زدن در افغانستان در ولایت قندوز. این خبر ما در ایمون 9 نفر 1 نفرشون زنده موند به نام قاری میگفتیمش ما. او گیم زنگ زد و عکساشون روان کرد دیدیم. забитшоев наврӯз маҳмадшоевич лақабаш ҷаъфар соли таваллудаш 1996 зодаи шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур кӯчаи назаршоев хонаи 322 каср 2 17 январи соли 2020 бо моддаҳои 307 қисми 2 32 қисми 3 ва 305 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳукми суди коллегияи ҳарбии суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ба муҳлати 19 сол аз озодӣ маҳрум карда шудааст. кабири
شروع کرد گفت که شما چی میخوایی که مرا از اروپا خواسته که من آمدم همینجا. کوزو مسلم شروع کرد گفت که امی تو خودت جهاد کن هستی یا نیستی؟ محیدین کبیری برگشت گفت که من انا جهاد کن هستم. و کوزو مسلم گفت که تو جهاد کن نیستی، از کودکات، از کل فرزندات، از اولادات هست همه شروع کرده، از کلش از تاجیکستان از کل شهرها به اروپا برد و ما رو همه جا خواسته آورده به نام جهاد. در اینجا 3 سال طول 3 سال در اینجا سپری کردیم و کل نفر را برد کشته و کل نفر را برد دستگیر کردن، از کل پای تو و شانه میشیدن به طرف محیدین کبیری گفت. و محیدین کبیری را گفت که امی کل بچه ها که هستن آمدن همینجا، هر کجای دوست دارن اینا را به همون جا رای کن. محیدین کبیری گفت هر که جای بخواهن من نمیتونم رای کردن، اون وقت که مثال میتونم مشکل برای من رای کردن. ризвонов аҳмадзоир ризвонович лақабаш амор соли